बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, मेअराज किसे कहते हैं? प्रश्न, मेअराज काके बोले? जवाब, अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर अनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते में बुराक पर सवार होकर मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुक़द्दस तक। उत्तर, আল্লাহ তাআলা নির্দেশে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় বুরাকে আরোহণ করে মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস और वहां से 7 আসমানों पर এবং সেখান থেকে 7 আসমান পর্যন্ত और फिर जहां तक खुदा ताला को मंजूर था वहां तक तशरीफ ले गए। অতঃপর যে পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সেখান পর্যন্ত নিয়ে যান। उसी रात में जन्नत और दोज़ख की सैर की और फिर अपने मकाम पर वापस आ गई। সে রাতেই তিনি জান্নাত ও দোজখের ভ্রমণ শেষে নিজের জায়গায় ফিরে আসেন। इसी को मेअराज कहते हैं। এ ভ্রমণকেই মেয়ারাজ বলা হয়। सवाल, शक के कमर से क्या मुराद है? प्रश्न, शक के कमर বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার অর্থ কি? जवाब, शक के कमर से यह मुराद है कि। उत्तर, शक के कमरेर अर्थ हलो এই যে एक रात कुफारे मक्का ने हुजूर रसूल अनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक राते मक्का काफिररा हुजूर আকরাম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल्लो, कोई मुअजिजा देखाए, আমাদেরকে কোনো मुअजिजा देखान। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और सब हाजिरीन ने दोनों टुकड़े देख लिए। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন এবং উপস্থিত সবাই তা দেখতে পেল। फिर वह दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद जैसा था वैसा ही हो गया। এরপরে দুটি খণ্ড একত্রিত হয়ে মিশে গেল এবং চাঁদটি যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। सवाल, কেরামত किसे कहते हैं? प्रश्न, কেরামত কাকে বলে? जवाब, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तौकीर बढ़ाने के लिए कभी कभी उनकी ज़रिया से ऐसे बातें ज़ाहिर कर देता है। उत्तर, আল্লাহ তাআলা তার নেক বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য কখনো কখনো তাদের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রকাশ করেন जो आदत के खिलाफ और मुश्किल होते हैं, যা সাধারণ অভ্যাসের খেলাফ এবং কঠিন হয়ে থাকে। কে दूसरे लोग नहीं कर सकते, যা অন্যরা করতে পারে না। इन बातों को करामत कहते हैं। এমন সব বিষয়কে करामत বলা হয়। नेक बंदू और वली अल्लाह से करामतों का जाहिर होना बड़ा हक है। नेक बांदा एवं वली अल्लाह गणेर द्वारा करामत प्रकाश पावा सत्य। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।